салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мувофиқи хоҳиши шумо мо дегос ва сковородкаҳои гранитан ки ина завод 3 сол гарантӣ додагиа. Ҳамиёро барои шумо намоиш медиҳем ки ё 3 сол гарантӣ доранд. Ҳами чизое ки дар экран дидем ё намечаспанд, ягон чиз намечаспа. Вақте агар случайно часпидам вай намехрушаш. Мисол шумо симак хати мегиред истифода мебарен, ҳами чиз намехруша. Мисол вайрон намешава. Ина мирози агар снимат кар намешава. Ина даронаш намехелай. Гранит. Хай пушчама мехелай. Нехе чи дора, чи сафед дора. Як оҳани сафеди дига яку, пишташ. Ина пушт. Ина хай дора. Ин чиз короче 3 сол гарантияшай. Симак хати вақте ки истифода мебаред тоза мекунед, ин вайрон намешавад. Хош касе ки дар канал обуна нест, марамад обуна шавед. Касе ки обуна шудагиа лайка бимона. Ҳамин нархош ака гап зака ҳамиро. Шакадан гранитар 280 сомон, 300 сомон, 320 сомон. Оста брака. Ина якимаш чанд? 280 сомон сарпуш хатия, сарпушо навҷада. Ва навҷада сарпушои ҳамия. Мо метавонам ки бе сарпуш арзонтар ай. Барои мо сарпуш хати гап мезанем ки шумо фаҳмед. Ин якимаш 280, ин диямгиш чи? 300 сомон. Ина 300 сомон. 320 сомон. Ина граниташ 320 сомон. И зависит мекуна ай калониё майдагиш. Ҳаҷмаш. Ана иш ина 280 ай бибинед. Ин чанд 340. 340 сомон. Дастошон ҷидо мешавад. Ана ёш бо дастошон ҷидо мешавад. Снимаишян. Ё чанда? 220 сар мешавад аз 300 сомон. Ай 300 сомон. 320 сомон. Ина 320 сомон. Ана иш чанд? 340 сомон. Ина иш 360 сомони нарх доранд. Намай дуртар бо мегирам 360, 340, 300, 280. Ай намихел рафтан мегира. Баъд снимаиши дораву бо асле ки снимат намешаванд. Ина чизои 3 сола гарантидор. Номшон чи аст? Сковородкия. Ана ишам сковородкия ям? Сковородкия вок. Шкиртаран ранги дегчавори. Ина марама бибинед. Ин нарх чанд ай? 350 сомони. Ина 3 сол гарантия дорад. Гарантияш 3 сол. Баъд вайрон намешавад, баъд соҳиби чизо гарантия метавад. Ама иҷода ҳастай шашликпазак ҳастай. Шашликпазаки аход чӣ метавонед ки пишти мошинро парк кунед, шумо шашликтона бирен дар кӯҳҳо ё дача дар ягон ҷо читона бизад маъракатона бизанед. нархи чанда шашликпазак? 370 сомон. Аҷода ҳастай бо дегои расиски хай медонед ки ё чиян чӣ хел деган нархиро ҳам гап мезанед ака чандай на ин саршавиш? аз 3 литр то 15 литр шаста. Ин 15 литр ая? 12 литр, 15 литр. 12 ва 15 литр чандия нархош агар? 15 литр 400 сомон, 12 литр 350 сомон. Ина марҳамат наршон ай ҳисоби ҳамин чи рафтан мегирад. Ай ҳисоби ҳаҷмиш рафтан мегирад. Баҷа арзон шидан мегирад. Ина мисол ҷада 8 литраш чанд сом аст? 8 литраш 300 сомон. Анаиш хай мумкин 280 сомон. Мумкин чанд? 250. Ҳамин хел рафтан мегирад. арзонак мешавад. ҷада байдак мешавад. Ана ҷада бо ҳастай гранито, дегои гранит ҳастай. Ин чанд литра ака? Ана меё ки вайрон намешаванд, намехрушанд, 3 сол гарантия. Чанд сом ами? 420 сомон. Ина чизе ки кади, мисол фаромӯш кади, чизе ки сух бо мегирӣ мешаки вайрон намешавад. Симак хати мешавад 8 литраш 400 сомон. Ае дегои ҳастай ки мисол савримениш. Ана и бо нами майдаши ҳаҷмаш бо майда мешавад. И 6 литра чанд сом? 360 сомон. Ана и чи? 300 сомон. Ана ҷада ҳастай ё мрамор неая. Анаҷа бо гранито ҳастан ранги дегчои хидмотборӣ. Ё чандан чанд литраи? 9 литр 400 сомон. 9 литра 400 сомон. Ай 380 сомон. 360 сомон. Ана чизе буд ки дар бозори Корвон 8 дарвоза меём то Африка меём. Яъни чизо ҳастанд.
شما میتونه که بیا کارگری کنی اینجا خلافازت هم دورو نگیرم هسته ایو گرانیتان ایو هم گرانیتان آکا امرام دهانش کارکا میشه ها آنها چند ای 350 شما 4 لیتر Hatice kağıt kaçtı? Ne ham kağıt ham değil. 450 400 350 sonunda. Bu kısar falan boşun ne çiziyor kemca. Aslında hani dükkan açtım da bozamıyorum. Rakam ne kadar dükkana ka? Yine rakam ne kadar? Nomi magazin zdele ne rasiski çizoğan. Kukmara çiğ yani ne olmadı? Ne kadar miye diye şey. Akşamleyin hoş olmadın. Ayağımca yani magazini kukmara. Sıra mekan hani çiziyorum. Şunu yoktan mekanı bat. خوبی شمیه کی سوداگر خاطرشما خشرو گاب میزنه خشرو میفهمونه اینجا همه چیزاش چیست راسیس که نه چیست راسیس که اینا مرحمت ببینید توزا چیزی راسیه بعد سوداگر خچم امیدش خوبه کلینتو قتی همه قتی یک خیلی دغدغه نمیکنه خیلی ویما نمیکنه خشرو میفهمونه چه نگرفتی اگر معقول نشی با میسو قتیش گاب میزنه چیزی که معقوله شما را میفهمونه که کدومش زوره کدومش زور نیست چیست شما را میفهمونه اکا امی فرقیتی امی مرامرنی ای گرانیت چی فرقیه داره گابزکی چی به یه 3 سال گارانتی دارن مقصد فرقیتی مرامرنی اسنواشون آلومین است 3 قوت در بالا داره قوت آنتی پدگر داره کرامیکا داره بعد مرامر آخرش فرقیت ایش آلومین است 5 قوت داره 5 قوت در بالا داره قوت بالاویش سنگی با قوت از مقصد فرقیت این آره همین همیشه بسیار استفاده برده ها همین هم استفاده برده میشه فقط بسیمک نشکنه بسیمک احتیاط کرد اینش مقصد به حضور این ایرا به حضور انا که میشیده که همین مرام شما خریداری کنین لیکن امیرا بسیمک نشوین نرخش فرق میکنه این نرخش پستره یا نرخ مرامرنی پستره فقط شما با سیمک نمیشوین همین چیزا سیمک قطعی که شوشتین 3 قوه داره امرام گرانیت 5 قوت داره فرقیت چه نشون بفهمید که 5 قوت گرانیت داره این 3 قوت داره بعد 3 سال گارانتی داره این گارانتی چنده نداره یا برابر همه اینه که با سیمک شوشتن گارانتی 0 میشه اینجا باشید برای همه شما بفهمید باقی سربلند باشین کسی که پادپیسات کردگی نیست کانال در پادپیسات کنه کسی پادپیسات کردگی راست لایک بمونه بزرگ بیاید خرید کنی امیجدا مغازین من نامش نوشتم طور در سیونکا کردگی موندگی بود دیگه جا سیونکا میکنیم نوره مراد تماشا کنیم